କୋଣକୁ ଗଲେ କ୍ଲାସ କ୍ଲାସ କରିବେ କିନ୍ତୁ କୋଣକୁ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ପୁରା ତୁମେ ଦଳ ଗଠନରେ ଅଛ ନାଇଁ କି ହଁ ଦଳ ଗଠନରେ ଅଛ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ତ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ପଢେଇକି ଯିବନି ହଁ କେତେଟା କ୍ଲାସ ଗଲାଣି ଗୋଟେ ନା ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ ଗଲାଣି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି शुभ कौन है मन दुख कौन भाई काली स्कूल को आसते काली छुट्टी थला किया रे छुट्टी थला नहीं हां कल से स्कूल को आसते पहले हमें जोटी पढु छ हमें सेट केमते लागु छ भल काहे के भल लागु छ काहे के भल लागु छ बाबरे तब सब ठीक ठाक अछि एटा क्लास पढाला तो बोरिंग हे तो सेट पर मुझे ठिया कराई देली पुणी बसई देली नाही कि हां तुमे दଳ गठन अछ ताले एथि प्रथम प्रश्न थिला ताले हम स्कूल पाखा पाखी सब में कोन कोन देखु जे सब कोन देखु जे खाली गछ देखु त किछि देखु नै कोन देखु जे कहारी पार्टी के लाउड हो बड़ हो के दि चार जन कहउछन आ समस्त कम वयस कम हो गछ देखुचे घर देखुचे इलेक्ट्रिक तार देखुचे फुटो देखुचे कोन देखुचे समस्ते लिजारानी पलाई कोन है तोर हां काहे के पाटी तो गोटे शब्द बाहरला ने कोन हां तल देखिबा तल एई परिवेश भितरु एई चारि पड़ भितरु चारि जा देखु जे भितरु गोटे जिंस नै के आछि नै कि देखा जाउछ ना नै तल एटा कोन देखुचो देखा समस्ते गछ तो मु ए विषय किछि कहबे तुम गछ सब देखुचो मु आ विषय की जानिनी तुमे सब जानिछ हां ताले प्रथम कहले की गछ जानि परना नै हां ताले की गछ ना जानि परना हां ताले बुझी के कहबो हां कोडी बुझी कहबो त बाड़ी घर अछि सब ठीक अछि ताले देखो ये गछर सब कोन कोन देखे पाउछ कोन कोन आउरी बयस सुबुरी मते ताले एते जिंस भीतर अछि हां गोटाई पूरा सीधा दंडा भितरे गोटे सीधा गछ दंडा भितर एते कथा अछि फूल फल मंजी सब अछि पत्र अछि कांड अछि शाखा अछि चेर अछि और चेर को धरि दिया माटी मध्ये अछि केते कथा अछि आदरे तती बढ़िया हिची ताले ए जो जिंस देखिलो त देखिलो सब गछ खातार लिखिलो कोन कोन देखु छ हम फटाफट मात्र गोटे मिनिट रे लिखि दो त लिख परियनी हां जाओ तुम छोट छोट पिला चला कि ताल तो दिखे के तो बड़ पिला आछो देखि जा हम हाथ रे देउ पिला गछ को जहां जहां हम देखु छे त ना सब लिखिले हमें लिखले नहीं हां पत्र अछि ता डाळ ता चेर ता फूल हां ठीक अछि तू एति देख आयुष देख कहलो ठी आ कोन देखु ताको छाडी के से जहा कहला पर तू करते कांड चेर हां लिजा रानी पलाई कहबो आ कोन से दी जन पैसाला पर आ कोन माटी अछि हां बस धन्यवाद बढ़िया ला हां श्रेया कहलु देख देख शाखा शाखा के जानी परने कृष्णा भाई से शाखा के एला शाखा नहीं ताले एठी शाखा एला पत्र नहीं कि ताले फूलता ऊपर अछि हां तापर एडाला चेर नहीं ताले ए जोटा देखा अछि एटा चेर देखा ना चेर न हां अच्छा एटा को चेर एटा को चेर हां मूल चेर नहीं कि जो चेर द्वारा माटी के अधिक धरि थाए गछ बढ़िबारे गछ माने कोन अधिक अधिक पवन दार रक्षा करिया पई मूल चेर आवश्यकता अछि जोटा कि अधिक गहिर को जाय थाए आ ये जो माने शाखा चेर जोटा पाखा पाखी जो चेर सब माने कोन माटी पाखे लागि रही छी से कोन माटी की कामुडी धरिया मध्ये साहाय्य करे गछ उपुडी पारे नाही गछ ताकू धरि के बचे ताले मुख्य माने आर की गछर मुख्य की से चेर नहीं कि ताले एठी केते कथा भीतर अछि আজি
ସମସ୍ତେ ଗଛ ଏତେ କଥା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦଳଗତ ଲେଖା ହେଇছে 1 2 3 4 ଦଳ ଗଠନ କରିছে। ଏ ଗଛ ବିଷୟରେ ଗଛ ନଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିଲେ, ଗଛ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଏ ଦୁନିଆରେ ବା ଏ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗଛ ନଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗଛର ଯୋଉ ଫଳ ଦିଏ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ହୁଏ ତାକୁ ଲେଖିବେ ଟିକେ। ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କଣ, ଗଛର କୋଉ ଚେରଟା ଗଛକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଗଛକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ করে। ଏ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଖାତାରେ ଲେଖ, ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଖାତାରେ ଲେଖ, ଉତ୍ତର କାଲି କରି ଘରେ କରିକି ଆଣିବ ସମସ୍ତେ, ନାଇଁ କି? ଘରେ କରିକି ଆଣିବ ବିଜ୍ଞାନ ସାମୀ, ଘରେ କରିକି ଆଣିବ, କାଲି ଏଠି ପାଠ ସବୁ ଦେଖିଦେବା, ନାଇଁ କି? ମନ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ଯାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ 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 ବଢିଆ ଧନ୍ୟବାଦ, ଉତ୍ତର ଦେଲ, ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉତ୍ତର ହେଲା। ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସଟା ନେଲେ। ଏ କ୍ଲାସଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାଇଁ? ଭଲ ଲାଗିଲା? କିଏ ବୁଝି ପାରିଲାନି? କିଏ ବୁଝି ପାରିନି? ସାର୍ କଣ ଗଛ ଦେଖେଇଲେ, ଗଛର ଏତେ କଥା କଣ କିଏ ବୁଝି ପାରିଲାନି? ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରିଲେ? କିଏ ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ହାତ ଦେଖିଲେ? ବୁଝି ପାରିଲେ ନା କି? ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୋରସେ ଟିକେ ତାଳି ହେଇଯାଉ।